بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيزاني محترم، مرشي ماه رمضان المبارك دومي موزوند بعنوان السبق إلى الخيرات. سبقت اختيار کنگ خیرات نیمگا. خیر عزیزان محترم ہمی چیزا گوشند کہ آئیے ترغیب دیگ بھی اور انسان آئیے اختیار کند دیگ چیزی سرا، بمعنی کہ حبر سک بازا لیکن تو یک قول اختیار کنے، عمل سک بازا تو یک عمل اختیار کنے، معاملات سک بازا تو یک معاملہ اختیار کنے، بلے ہاں اے خیال بھی آ قول آ عمل یا کہ نہ معاملہ خیری بھی اللہ فرما بردار اہل الطاعہ آیا وعدے کہ اللہ عبادت کو، اللہ ذکر، اللہ بندگی سبحانہ و تعالی آیا انی عربی توشک بھی اخیار خیر مردم. ومثلا بچار ماہ رمضان المبارک انت مسلمانی ماہ 12 ماہ، لیکن انگا تو خیریت تا چارے گوڑا ماہ رمضان اللہ یک بلاہی فضیلت داتا سبحانہ و تعالی. ماہ رمضان المبارک یک بابرکت ماہ، انسان کوشش بکا ای مبارکی ماہ تہا کہ آ سبقت اختیار بکا خیرات نیمگا. گوستگی موضوع تہا ما حدیث وندگا ترمذی شریف آ فرشتہ چی آواز دند ہم اکشب ماہ رمضان تہا، یا باغی الخیر اقبل، اے ثواب لوٹوک، اے خیر طلبگار، اے نیکی صالحی انسان، اے اللہ فرما بردار اقبل نیکی صالحی عمل بکا، اللہ قربہ حاصل بکا، اللہ عبادتہ بکا، اللہ بندگیہ بکا. تو یک بابر کتی ماہیت ہے روچگی ثواب و مزد و اجرا سوائے رب العالمین دے کس نزا سبحانہ و تعالی. آئیے ثواب و مزد و اجر ترہ بغیر حسابہ رسی، لیکن جو قائمی ثواب انت بالآخیر آچی انت انسان جنت تھا داخل کنگ بھی. اور یہ بابرکتی ماہ تھا یک ہنچی شپی ہا کہ آ چا 1000 ماہ چی شتر و بیتر افضل تر لیلت القدر شپنت، ہر ایک کیا یہ خیرہ چی محروم بیت بزان کیا حقا محروم ہمائنت. تو انسان کوشش کا یہ مبارک ماہ تھا کہ سبقت اختیار بکا خیرات نیمگا. وعدے کہ انسان یا سبقت اختیار کو خیرات نیمگا اللہ عبادتی کو مبارک ماہ تھا، وہ کثرت کو ما اللہ ذکر کو، قرآن پاک تلاوت، دعا، صدقہ خیرات، عمرہ کو مبارک ماہ تھا، غریب و مسکین کمک کی کوئی مبارک ماہ تھا. آئیے ثمرات چیاں اگر انسانی سبقت اختیار بکا خیرات نیمگا. یہ ثمرات سک بازا چمی ثمرات انتھا کہ ہمشہ کہ انسان سبقت حاصل بھی کہ جنت تھا اولی مردم بھی داخل بھی، بھلے ہاؤ ہما مردمان تھا شمار بھی کہ جنت تھا اولی مردم بند کے داخل با، پرچا کہ جنت تھا اولی مردم کے بند داخل با ہما کے سبقت اختیار کنا خیرات نیمگا. اور آیا چرند مختصد با پدا سیمی مردم ہما کہ آیا وتی نفس را ظلم کو تک. چونکہ اللہ تبارک و تعالی سورة فاطر تھا ارشاد فرمائنی سبحانہ و تعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله أكبر. وهمي ولا وحدك إنساني سبقت اختيار كان خيرات النيم ويك سمري أي همشي كإنساني عمل الله بارقها قبول با قبول العمل. أنشك الله تبارك وتعالى سورة المؤمنون تهي إرشاد فرميني والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. خيال بكنه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهمي وليك سمري همشي أنشك مسلم شريف حديثي إنسان أمن حاصل بي، إنسان فتنة شي محفوظ بي، أمن أمان تهابي تو فتنة شكار نبي وهذه کہ تو سبقت اختیار کرنے خیرات نیمگا. بھلے ہو انچو کہ مسلم شریف حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ بادروا بالاعمال، واجہ حکم دیا گئے، واجہ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا گئے، ترغیب دیا گئے کہ نیکی و صالحی عمل بکنے، سبقت اختیار بکنے خیرات نیمگا. لیٹ مکنے توشے میں رنتر ای نیکی عملہ کنا انا سبقت اختیار بکا، اکارا بکا، اللہ عبادتہ بکا، اللہ ذکرہ بکا، قرآن پاک تلاوتہ بکا. واجہ چی واسطہ ترغیب دیا گئے، واجہ حکم دیا گئے چی واسطہ علیہ السلام دیما واجہ ارشاد فرمائے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ اکبر. یک ہنچی ناظر کے دور کے عزیزان محترم انسان صحب سرا مؤمنی شبہ بدرندہ ایمان ای دلا چی درکے مانا کہ چا دائرہ اسلام خارج بھی نعوذ باللہ من ذالک، یا کہ شپا انسان مؤمنی مسلمانی صوب سر کے انسان دلا چی ایمان درد کا انسان چا دائرہ اسلام درکے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیاوی یک مفادی واسطہ دینہ بہا کنت ذرانی واسطہ ای دنیا نقش و نگارانی واسطہ
माल दौलत वास्ता वती दीना बहाकत वादा तरगीब देगा कि सबकत इख्तियार बिकने खैरात नेमगा अल्लाह इबादत बिकने कसरत गुमा लेट मका मगो मैं अमल रंदा कना और दाइमन इंसान अल्लाह ची दुआ लुटी कि या रब्बिल आलमीन मन हमें ईमान सरा साबित बिका दुआत कि अल्लाह तबारक व तआला माशमाल दोस्ताना हमें ईमान सरा साबित हो कायम बिकना आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमें वड़ा एक समरे हमेशा के इंसान अल्लाह महब्बत हासिल भी सुब्हानहु व तआला वहदे के अल्लाह सुब्हानहु व तआला व तेक बंदे दोस्तदारित तबारक व तआला आया तौफीक दंत कि आ नेकी और सालिही अमल बिकंत और चाहे बदियाँ चो तरह धीर बिदारी। लिहाजा एक समरे हम दाखिले के इंसान वहदे के अल्लाह तबारक व तआला तरह दोस्त दाश्त अल्लाह महब्बत तरह हासिल भी नी रब्बिल आलमीन ती हिफाजता का और हिफाजत से मुराद चींत रब्बिल आलमीन ते गोशा नी हिफाजता कंत के तो हरामी चीज गोशमदार हरामी चीज गोशमदार ती चम्मा नी हिफाजता कंत के तो हरामी चीज मचार हरामी चीज मचार आती दस्तानी हिफाजता का सुब्हानहु व तआला के तो हरामी चीज दस पे मकने हरामी तरीके जर मक मायने और हमें वड़ा रब्बिल आलमीन ती पादानी हम हिफाजता का के तो हरामी जागा मरुए तो ए थी आजा फितरत सराबंत फरसा के रब्बिल आलमीन सुब्हानहु व तआला वती बंदे हिफाजत को तबारक व तआला और हमें वड़ा वहदे के इंसान सबकत इख्तियार का खैरात निमगा एक समरे हमशी के अल्लाह तबारक व तआला वती बंदे दुआया कबूल कंत वहदे के अल्लाह बारगाह दुआ लूटी इजाबत दुआ अंशु के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के इरशाद फरमाई सूरत गाफिर था वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दाता दावत दातगी और वादा कुतगी के माश में दुआएं कबूल करना उदऊनी मनी बारगाह दुआ बुलूटे अस्तजिब लकुम मशमे दुआएं कबूल करना वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन वलियादु बिल्लाह। और हमें वड़ा एक समरे हमेशा इंसान अल्लाह कुर्ब हासिल भी सुब्हानहु व तआला अंशु के अल्लाह तबारक व तआला सूरत वाक़िआ था इरशाद फरमाइनी वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम अल्लाहु अकबर। तो ये चुनाचे अज़ान मुहतरम लाहती समारात तहला के समारात सकबाजा लेकिन इंशाल्लाह हमें काफियत वादे के इंसान सबकत इख्तियार का खैरात निमगा पदा खास कर माह रमज़ान मुबारक था तो आइए फ़ज़ाइल हमेशा उद्वान के अल्लाह सुब्हानहु व तआला मारा उशमारा उसरजमी मुसलमाना ई मुबारक माह तहा गीशा चिगीश नेकी और सालिहीन अमल करने तौफीक बिदात आमीन या रब्बल आलमीन वल्लाहु अअलम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अजमईन।